হাই এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে হচ্ছে আপনাদের সাথে একটু আড্ডা দিতে আসলাম। তো ভিডিও তো বানাতেই হবে। তো একটা হিন্দি গান করি, খাই বা না খাই, ভিডিও তো আপলোড দিতেই হবে এখন, যেরকম হবে হোক, এটাই বাস্তব। তো আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। তো আজকে হচ্ছে একটা হিন্দি গান করি। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। परसा बनी जब तुम आती हो, परसा बनी जब तुम आती हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरी साजन। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।